Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Susanti. Untuk nomor mahasiswa saya 181000352. Untuk saat ini saya akan mengulas grammar structure di teks interpreting sebelumnya, yaitu di video Mr. Quick. Mari kita mulai. Untuk yang pertama, maybe my question goes directly to Mr. Quick personally. Itu merupakan basic sentence tipe ketiga, yaitu menggunakan intransitive verb, yaitu go. Kemudian yang kedua, you were educated in the Netherlands to learn you. Ini menggunakan basic sentence tipe keempat, yaitu educated, hanya saja bentuknya pasif. Kemudian you also had the opportunity to become a ruler. Ini basic sentence tipe keempat menggunakan had. Dan why didn't you take the opportunity? Ini menggunakan basic sentence tipe keempat juga, take. Kemudian yes, when I was in government I voiced things like that. Ini merupakan complex sentence dimana when I was in government merupakan clause-nya berupa time clause atau adverbial clause. Kemudian selanjutnya I voiced everything. Ini merupakan basic sentence tipe 4, yaitu voiced. However I lost, sama basic sentence tipe 4, transitive verbnya lost. It was like one against all. Ini merupakan basic sentence tipe 1, was sebagai to be, kemudian like one against all itu merupakan complement. Kemudian I lost at all of the cabinet, itu merupakan transitive verb loss-nya, jadi basic sentence tipe keempat. However I was even rooted, itu adalah compound sentence dihubungkan oleh even dan sama-sama ada verbnya voice dan root, dan subjeknya I. Kemudian had you been threatened, itu merupakan basic sentence tipe keempat, yaitu dengan threatened itu kan transitive verb dan bentuknya interrogatif berupa passive voice. Kemudian I hadn't itu simple sentence tipe 1. Kemudian it's fabulous sama tipe 1. I'm never threatened itu basic sentence tipe keempat, threatened seperti yang di atas. Though you are very dangerous, ini basic sentence tipe ke-1. Selanjutnya kita lanjutkan. When I wrote to Kompas about Freeport that I previously talked about, ini merupakan complex sentence dimana clause-nya itu that I previously talked about, itu merupakan noun clause. Kemudian I stated there that Freeport asked for its contract to be extended until 2041. Ini adalah complex sentence, yaitu that-nya. Kemudian the hill just needed to be slashed as much as possible until it ran out, itu compound dengan tandanya until. Then after the hill ran out, Freeport asked permission to enter the ground to collect gold and other things. Itu merupakan complex sentence di mana after bla 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 sampai out itu merupakan adverbial clause. The contract was finished to do that. Ini adalah simple sentence tipe 3 karena dia finish. Kemudian if I'm not mistaken, the contract will be completed in 2020. Ini adalah merupakan complex sentence if I'm not mistaken itu. Kemudian it's now hotly discussed to arrive in 2041. Ini merupakan basic sentence tipe 4, discussed, hanya saja bentuknya passive voice. Before Freeport asked for this, I already wrote it down. Complex sentence before-nya. Kemudian that is not being possible if Freeport is not allowed. Ini juga complex sentence dari if, Freeport, bla 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 sampai allowed. Because of what? That's because Freeport has already invested. Jadi untuk yang ini adalah basic sentence tipe ke-3, invested. Kemudian Freeport has entered the ground. Kemudian ini sebelumnya yang that's because Freeport has already invested, ini tadi complex sentence ya.
that is because-nya itu kan sebagai penanda sebagai kompleksnya. Kemudian Freeport has entered the ground. Nah, ini baru basic sentence tipe keempat, begitu, entered. Selanjutnya, who said that? This is stated in the Freeport McMoran American Report. This is stated, ini adalah basic sentence tipe keempat, stated. Freeport has entered, basic sentence tipe keempat juga. So it doesn't matter whether the contract has been signed or not because it's already signed. Jadi ini adalah compound kompleks, whether-nya sebagai compound, kemudian because-nya kompleks. If we dare to fight America, maybe later there will be a CIA behind us, or if necessary we make it more complicated in Indonesia. Ini adalah complex sentence. If we dare America, bla bla bla. Kemudian, however, if they cannot stand it anymore, we will be attacked like Iran. Jadi jika yang ini adalah complex sentence juga, if. According to the United Nations, Iran was annihilated because of their petroleum. Nah, jadi untuk ini adalah simple sentence tipe ke-4, annihilated. Kemudian, according to Hans Blix, he was a high-ranking United Nations official who was ordered to lead a committee to investigate whether Iraq had weapons of mass destruction or not. Ini adalah kompleks, compound kompleks. Compoundnya adalah whether, kompleksnya adalah who sebagai adjective clause. Kemudian yang di sini adalah this was a reason for America to invade Iraq. This was a reason bla bla bla, itulah simple sentence tipe 1 karena ada was sebagai to be, reason sampai Iraq adalah complement. It turns out that Iraq didn't have these weapons. Did it? Jadi ini merupakan complex sentence that yang sebagai noun clause. Kemudian yes it did. Kemudian ini ada lagi, sebentar. Nah, di sini Iraq didn't have these weapons, but the war continued until Iraq was completely destroyed. Jadi untuk kalimat ini adalah compound sentence, yaitu but. My question is, why was Iraq completely destroyed and we aren't? Kemudian yang ini adalah compound sentence karena ada and, dan di belakang ini adalah we are. Itu merupakan subject dan verbnya dalam pertanyaan. Selanjutnya adalah nih, that's because we didn't fight America as hard as Saddam Hussein. That's because ini adalah complex sentence. That's because we didn't blah blah. Kemudian he fought America very hard and he was very dangerous for American interests. Jadi ini adalah compound sentence yaitu and. Kemudian it can be said that Iraq has a lot of quick can be. Nah, ini merupakan noun clause karena that Iraq has ini complex sentence maksud saya. Bentuknya noun clause. Kemudian I'm not its comparison, ini adalah simple sentence tipe 1. That's too high for me, sama. Dan however your analysis is very deep, sama, tipe 1 juga. Previously you told me that the data was very open and it could be obtained very easily. Nah, ini kompleks dan compound. Kompleksnya adalah that sebagai noun clause dan and-nya sebagai compound. It's open. Ini adalah basic sentence tipe 3, it's open, terbuka, bentuknya passive voice. Their public company sells stock to the public, so they have a lot
they have to let anyone read it. Ini compound sentence yaitu so. Kemudian lanjutkan, okay Mr. Quick, after hearing the stories, then what is your advice for us who are in this generation? Ini adalah kemudian pertanyaannya untuk complex sentence karena ask diikuti who are bla bla bla. Kemudian what should we do for our country? Ini adalah basic sentence tipe 3. Kemudian jadi maaf sebelumnya untuk yang do itu very open. Nah, ini we should we do-nya ini adalah basic sentence tipe 4. Nah, selanjutnya ini adalah percakapan yang terakhir. Nah, di sini ada there is no advice for the people of our generation whose thoughts are like now generation, because whatever we advise it's only be considered as you are the old generation. Jadi di sini adalah complex sentence yaitu ada whose sebagai adjective clause, because, dan sebenarnya ada it's only. Kemudian however Indonesia can be improved objectively. Kemudian untuk yang Indonesia can be ini adalah basic sentence tipe keempat yaitu can be improved. Kemudian what is it like? Ini adalah simple sentence tipe 1. Perhaps this kind of democracy is continuously for hundreds of years or even 400 years. Ini meskipun panjang, ini basic sentence tipe ke 4 juga karena is continued gitu, dilanjutkan passive voice. Selanjutnya, I have said before that many argue that since the Reformation era, since the amendment to the Constitution, it will destroy this country. Kemudian yang ini adalah complex sentence yaitu ada that-nya. Kemudian dilanjutkan juga it will destroy. It's been messing up. Ini adalah basic sentence tipe 4. Nah, selanjutnya this is not democracy but anarchy. Ini but-nya memang compound tapi di sini compound-nya complement. Jadi ini basic sentence tipe 1. The answer is that we experience difficulties and chaos. Ini adalah complex sentence untuk noun clause yaitu that bla bla. Democracy is expensive. Ini simple sentence tipe 1. In America it took a minimum of 200 years. Jadi ini basic sentence tipe 4. If that's the case, then go ahead. Ini adalah simple sentence juga. Ya, sejarah if dan kemudian that's the case, go ahead. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah now that is being executed. Itu basic sentence tipe keempat yaitu execute transitive verb. Itu say that democracy takes hundreds of years. Itu adalah complex sentence that democracy ini adalah noun clause, but for me it's not. Jadi ini ada simple sentence, it's not-nya. Why go with it for hundreds of years when we can learn from them that it will take hundreds of years. Jadi ini adalah complex sentence. Kemudian if we want to be faster, why can't? Jadi ini adalah untuk yang simple sentence juga. If we want to be faster, why can't?
Kemudian ini if we want to be faster, ini complex sentence tipe 3 intransitive verb. Why did you learn the democratic model by yourself? Kemudian why did you learn, ini basic sentence tipe keempat. Begitu, hanya saja bentuknya interrogatif. Jadi berikut untuk penjelasan atau ulasan dari grammar structure. Mohon maaf jika masih ada banyak salah dan banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.